निकल चुकी है। जिनसे पढ़कर वली भी बना, वजीर आला भी बना, वजीर आजम भी बना, उन लोगों के साथ ये जुल्म ज्यादती की गई कि उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया तो हमारे 174 से जायद लोगों को कोर्ट लाख पर जेल में डाल दिया गया। मोहसिन नकवी मुर्दाबाद। अगर आप असातिज़ा को नाराज कर लेंगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जब भी किसी गवर्नमेंट ने भी असातिज़ा के साथ पंगा लिया है, चाहे वो मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, चाहे वो जन्नत ज़िया की गवर्नमेंट थी, चाहे वो कोई सिविल गवर्नमेंट थी, जिस गवर्नमेंट ने भी हमारी इमारत छीनने और शब खून मारने की कोशिश की है और असातिज़ा को कोफ्ते पहुंचाई हैं, उनको मुंह की खाना पड़ी है। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। हम आप माएं तुम्हारी, बहनें तुम्हारी। ये निजकारी फर्स्ट ऑफ ऑल और लीव इनकैशमेंट, पेंशन में कटौती, ये हमारे 3 बड़े मुतालबे हैं, इनको मंजूर किया जाए। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बच्चों का तलीमी नुकसान बचाने के लिए जल्द अज जल्द हमारे कायदीन से मुज़ाकरात किए जाएं और हम 1 इंच भी अपने मुतालबा से पीछे नहीं हटेंगे। किसी किस्म का वायलेंस असातिज़ा रहनुमा नहीं चाहते। ये अबूरी हुकूमत मैंडेट नहीं है इसको कानून साजी करने का। लीव इनकैशमेंट खत्म करना, पेंशन में कटौती करना, LPR स्कीम को खत्म करना और निजकारी सरकारी अदारों की नामंजूर। जब तक हमारे ये जायज मुतालबात जिनमें सरे फरिश्त प्राइवेटाइजेशन को कबूल न करना, लीव इनकैशमेंट की बहाली, पेंशन की मुकम्मल फार्मूला के तहत बहाली वापस नहीं होती, असातिज़ा इकराम जो सड़कों पे हैं, कायदीन की रिहाई तक सड़कों पर रहेंगे। इंशाल्लाह पूरा पंजाब इस वक्त तलीमी बाइकाट में है। अरबाब इख्तियार से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि बच्चों का तलीमी नुकसान बचाने के लिए जल्द अज जल्द हमारे कायदीन से मुज़ाकरात किए जाएं और हम 1 इंच भी अपने मुतालबा से पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये निजकारी फर्स्ट ऑफ ऑल और लीव इनकैशमेंट, पेंशन में कटौती, ये हमारे 3 बड़े मुतालबे हैं, इनको मंजूर किया जाए। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुकूमत पंजाब को ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी किसी गवर्नमेंट ने भी असातिज़ा के साथ पंगा लिया है, चाहे वो मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, चाहे वो जन्नत ज़िया की गवर्नमेंट थी, चाहे वो कोई सिविल गवर्नमेंट थी, जिस गवर्नमेंट ने भी हमारी इमारत छीनने और शब खून मारने की कोशिश की है और असातिज़ा को कोफ्ते पहुंचाई हैं, उनको मुंह की खाना पड़ी है और वो वापस जीरो पे गए हैं। इस बार भी हमारी जो सल्ब की गई इमारत और ये जो निजकारी कर रहे हैं, हम कभी भी स्कूलों को बेचने नहीं देंगे और कभी भी अपनी इमारत को सल्ब नहीं होने देंगे। पंजाब टीचर यूनियन अपने असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है और करेगी और हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे। मैं फरीहा बाजवा कैंट हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ। 2017 में भी हमारे स्कूल निजकारी में आए थे और हमने आवाज़ उठाई थी। अब हमें स्कूलों की निजकारी कतई तौर पे मंजूर नहीं है और जिन असूलों पर हमने अपनी नौकरियाँ ली थी उन्हीं असूलों के मुताबिक हमें मुकम्मल करने दिया जाए और आइंदा जो लोग आपने भर्तियां करनी है वो जिस कानून के मुताबिक मर्जी करे, किसी को वारा खाएगा तो आपके मातहत नौकरियां कर लेगा। हमें तो हमारे असूलों के मुताबिक लीव इनकैशमेंट, पेंशन, हर चीज़ हमें उस असूल के मुताबिक चाहिए जिस पर हमने अपनी नौकरियां शुरू की थी। सरकारी इदारों की निजकारी हमें कतई तौर पे मंजूर नहीं है। गरीब के बच्चे को, कायदीन को, हमारे कायदीन, हमारे असातिज़ा जो हक की आवाज़ उठा रहे हैं, हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनको फौरी तौर पे रिहा किया जाए। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। हम आप माएं तुम्हारी, बहनें तुम्हारी। आज की ये वैल्यू के वो रोड पे निकल चुका है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शर्म आनी चाहिए उस्तादा की ये वैल्यू के वो रोड पे निकल चुकी है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मोहसिन नकवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहसिन गरीब के बच्चे को पढ़ने दो, गरीब के बच्चे को पढ़ने दो, गरीब के बच्चे को पढ़ने दो।
اپنے لیے نہیں، ہم عوام کے لیے اور طالب علموں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہم سڑکوں پر آئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کا کیا فیوچر ہے، ہمارے عوام کا کیا فیوچر ہے؟ ہم استاد اپنے لیے نہیں، اس قوم کے طلباء کے لیے ہم سڑکوں پر آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آج کا یہ یوم غفیر جس میں میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ مقدس پیشہ جنہوں نے جن سے پڑھ کر ولی بھی بنا، وزیر اعلیٰ بھی بنا، وزیر اعظم بھی بنا، ان لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کی گئی کہ انہوں نے پرامن احتجاج کیا تو ہمارے 174 سے زائد لوگوں کو کوٹ لاکھ پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ہم ان کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دوسرا ظلم و زیادتی یہ کی گئی کہ ہمارے گورنمنٹ کے ادارے جہاں بیوہ کا بچہ 20 روپے دے کر پڑھ رہا ہے، یتیم بچہ 20 روپے دے کے پڑھ رہا ہے، غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے، مزدور کا بچہ پڑھ رہا ہے، وہ بورڈ کو بھی ٹاپ کر رہا ہے، یونیورسٹی کو بھی ٹاپ کر رہا ہے، CSS کا امتحان بھی پاس کر رہا ہے۔ آج جب اس کو نجکاری میں دے دیا جائے گا تو 3000 فیس پہلی کے بچے کی، 10ویں کے بچے کی میرا پاکستان کا غریب آدمی نہیں دے سکتا۔ ہم یہ جو نقوی وزیر اعلیٰ ہے جس کے پاس نہ مینڈیٹ ہے، جس کو نہ ہم نے سلیکٹ کیا، نہ ہم نے الیکٹ کیا، نہ قانونی طور پہ اس کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے کہ ایسی قانون سازی کر سکے، اس نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اور ہم جیسے سفید پوش جو روٹی بھی پوری نہیں کر سکتے، ان کو ظلم و بربریت سے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ہم اس وقت تک سڑکوں میں رہیں گے جب تک ہمارے قائدین کو رہا نہیں کیا جائے گا، پرائیویٹائزیشن کو، قانون کو ختم نہیں کیا جاتا، اور جو کمپیوٹیشن پہ کٹ لگایا ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، اور لیو انکیشمنٹ کا معاملہ جو ہے جب تک ختم نہیں ہوتا، میرا ٹیچر، پورے پنجاب کا ٹیچر سڑکوں پر ہوگا انشاءاللہ۔ ایک ریاست دو دستور، نامنظور، نامنظور۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام قائدین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو وہ ڈپارٹمنٹ کی حفاظت کے لیے، ان کے رولز کی حفاظت کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ میں تمام ملازمین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا ٹیچر وہ ٹیچر ہے جس نے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ یہ جتنے ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ سیاستدان ہیں، جتنے لوگ جرنیل ہیں، جتنے لوگ پولیس آفیسر ہیں، یہ میرے ٹیچر نے تیار کیے ہیں۔ پیٹوں پہ بم باندھ کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جو مجاہدین ہیں، ان کی تربیت بھی میرے استاد نے کی ہے۔ میرے ٹیچر کی وجہ سے یہ لوگ ایوانوں میں پہنچے ہیں، اور آج بدقسمتی سے جس کو یہ روحانی باپ کا درجہ دیتے ہیں، ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ جتنی دیر تک ہمارے مطالبات منظور نہ کیے جائیں گے، ہم پنجاب کے ایک ایک گلی گلی کوچوں میں احتجاج جاری رکھیں گے۔ یہ بدقسمتی سے ان لوگوں نے ہمارے قائدین کو گرفتار کیا ہے۔ یہ پرامن لوگ ہیں، یہ لوگ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، یہ تمہارے روحانی باپ ہیں۔ ان کو رہا کرو، ان کو رہا کرو، ان کی رہائی تک ہمارے احتجاج جاری رکھیں گے۔